de ces lâches illuminés. Amis téléspectateurs, bonjour. On est le dimanche 7 juillet 2019. On est très heureux de nous retrouver avec vous, de vous retrouver avec Qsari Web TV qui est toujours présente les dimanches dans les rassemblements des Algériens et des Algériennes. Donc comme d'habitude, on est là avec le peuple qui est sorti malgré tout ce que le gouvernement veut faire avec le peuple, et on va voir également ce qui s'est passé au courant de la semaine passée. Donc restez avec Qsari Web TV et on va avoir les commentaires de la communauté vivant au Canada. On vous remercie et on vous dit restez avec Qsari Web TV. Merci beaucoup. Ce qu'il a proposé, c'est les gens les ramener depuis le 22. Hollande, ils vont faire le petit rapidement après Kassaman. Ok. عمر نديرو قسامة عمر اختي سمحي لي اختي Si Majid, viens par là si tu veux. Salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est le 20e Hirak de Montréal qui aurait dû, la première fois, le 24 février. Je crois qu'on est le 7 juillet, on va être encore là. Mais on est encore là, on est encore debout. Le Hirak Hadaya, parmi les bonnes choses qu'il a fait, c'est qu'il nous a permis de connaître des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H et des femmes avec un grand F, des Algériens, des enfants, ils font partie des hommes et des femmes, parce que pour moi, les enfants, ils sont aussi matures que nous. Moi, je les suis depuis le début. Depuis le début qu'on essaye de travailler un groupe de bénévoles et un groupe d'organisateurs, on a appris sur le tas. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'on a fait des erreurs consciemment? Non. Est-ce qu'on écoute? Oui. Est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Oui. Et on est là tous, je pense que tous et toutes, on est là pour l'Algérie, et on est là pour Donc, on veut une Algérie libre, démocratique, une Algérie diverse, une Algérie où chaque Algérien a une place dans cette Algérie. On va être, Inch'Allah, debout, unis dans la diversité, dans le respect. Ils veulent nous avoir à l'usure, mais ils ne connaissent pas bien le peuple algérien. On est là, Inch'Allah, on va essayer le plus tôt possible. Mais s'ils ne veulent pas entendre وقالوا في النشيد الوطني المجاهدين لم تسعوا لنا كيف يقولوا لم يكن يسعى لنا لما نطقنا. Et vous avez vu ce qui s'est passé pour les Français. Alors on leur dit maintenant ما راكوش تسمعونا لم يسعى لنا لما ننطق ما ننطقوا ما تسمعونا. Égard à vous. Donc restez unis, vive l'Algérie. Silmiya. On va faire le Nachid Louatani. Après Nachid Louatani, on va donner la parole à deux personnes c'est symbolique. Khouna Omar, qui est en fauteuil roulant, qui est là avec nous depuis le 24 février, toujours là. Khti Saïda Tanik, qui est toujours là avec nous depuis le 24 février. On a choisi deux personnes comme ça au hasard, qu'on va leur donner la parole après l'hymne national. تحيا الجزائر والمجد للخلود لشهدائنا الابرار. فيف l'Algérie ويتحاو كاع.
Mais 62 jusqu'à 2019, on est là pour toutes ces victimes et on est là pour reconquérir notre indépendance. On parle aujourd'hui, on est 2 jours après la commémoration de l'indépendance de l'Algérie, on est le 7 juillet, où Inch'Allah, بلادنا نعاودوا نحرروها من جديد. كما قال أحمد الله يرحمه, en 62, on a libéré le pays, mais on n'a pas libéré le peuple. Donc c'est le moment de libérer le peuple. Tahia al-Jazair. Je donne la parole au Khona Omar, il va dire un petit mot. طلع Allez-y, Khona Omar. السلام عليكم. تحية الجزائر. ما نعرفش نهضر بزاف خاطيني لي ديسكور دونك ما نجمش نكون مسؤول انايا دونك ولا هضرت معاه شويه. الو وي السلام عليكم. تحية الجزائر. تسمعوا فيها هكذايا؟ اوكي. قالوا لي روح تهضر جو سي با فير ترو دو ديسكور دونك جي با دي ديسكور ستركتوري ماهمش يسمعوا. الصفاب. دونك نعاودها من دار وجديد. السلام عليكم. تحية الجزائر. بون فات دو 5 جويي. يعطيكم الصحة كي راكم تجيو كاع لهنا. قالوا لي روح تهضر ما نعرفش نهضر بزاف ما نعرفش ندير بزاف لي ديسكور دونك عذروني على لو بو دو لو تراك اللي عندي وما عرفتش غادي ان توكا. يعطيكم الصحة كي راكم نو صبرت شوية. دونك يعطيكم الصحة اللي راكم تجيو كاع وماذا بكم تكملوا هكذايا لو كومبا كونتيني باش نجيبوا بلادنا. l'Algérie appartient à son peuple dans sa diversité. ما كاش اللي ينجم يديبلاص واحد اخر دونك ماذا بينا نعيشوا في الجزائر كي appartient à tout le monde dans la liberté totale. ما سي سا ماذا بينا تتسقم وكل واحد يدير المجهود تاعو باش نلحقوا لهذا السلام عليكم. فيف l'Algérie وتحية الجزائر. السلام عليكم. Donc, je donne la parole à Khotna Saïda. Elle va dire un petit mot aussi. Et après Saïda, on va faire 1 minute de silence à la mémoire de Abdelghani Chentouf. Allah yarhamou. Salam alaikum, Azzoul Lawal Mskhar alaikum. Alors, oh, que je suis fière aujourd'hui d'être parmi l'élite algérienne. Je suis fière d'être parmi la crème de la crème algérienne. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais j'ai un message aujourd'hui à tout le monde. C'est un point de vue. Nous devons réécrire l'histoire algérienne. Parce que ce que nous avons appris depuis 62, les livres d'histoire, كانت خاطئة. On a une fausse histoire. Les héros, les héros algériens, alors qu'ils étaient des traîtres. Donc la nouvelle Algérie sera avec une nouvelle histoire. On demande aussi, c'est un message personnel. Ce que je souhaite aussi, c'est inviter, si c'est possible, les médias étrangers, parce que on ne voit pas sur la télévision canadienne des documents sur le Hirak. Donc, on aimerait bien que ce soit vraiment une cause internationale. C'est primo. On demande au nom de tous les Algériens ici du Canada de libérer les prisonniers d'Al-Hirak. Il faut les libérer parce que c'est des prisonniers qui luttent pour la liberté. J'ai aussi, aujourd'hui, je voudrais aussi rendre hommage à quelqu'un qui est très cher pour moi, quelqu'un qui m'a toujours appris à militer depuis mon jeune âge pour la langue amazigh, à quelqu'un avec qui j'ai toujours appris que Hussein Ahmed était un héros, alors que l'histoire والناس ما كانوش يقولوا لنا هكا. quelqu'un اللي كان يقول لنا دائما باللي بوتفليقه وهذا 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 كامل خلونا ما كناش نسمعوا بهم ما كناش نشوفوهم كي كنا احنا نديروا الثوره. Alors je rends hommage à mon père et je lui dis merci, merci. Tahia al-Jazair, vive les Algériens, vive la liberté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, كما قال خويا عمر اختي سعيده خوتي خواتاتي. Donc, il y a une histoire, on est en train d'écrire l'histoire. Il n'y a personne qui va écrire cette histoire sans nous, sans le peuple. C'est à nous d'écrire cette histoire et c'est à nous de l'inculquer et c'est à nous de l'apprendre à nos enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est le peuple qui est maître. Tahia al-Jazair. تكلمت في لابونكارت اللي كان رافدها على السجناء
كاين سجين دوكا كاين سجين للاسف معروف وهو الكوموندون بورقع الاخضر، بورقع عمي الاخضر. الله يذكره بالخير وربي يطلق سراحه ويطلق كاع سراح السجناء. واش اللي خلاك يعني واش هذه القناعه اللي خلاتك يعني باش ترفد هذا لابونكارت؟ خاش الناس هذو ما تسجنوا في الباطل، يعطيك الصحه. وحنا كاع الجزائريين ما يحبوش الباطل. فرنسا استعمرتنا 132 سنه، خرجنا ضدها وغلبناها. علاش؟ خاطر حتمت علينا نعيشوا في الباطل. هذا ما كان. حبيت نسقسيك. نعم. في هذه السمانه اللي فاتت كان حوار بين الحكومه، بين النظام الحالي وبعض من الاحزاب، بعض من الشخصيات. هل ترى عندك راي في هذه القضيه؟ راك تهضر على لا كونفيرونس تاع 6 جويلية. نعم. انا كان حاجه نقولها باللي الجزائريين لاول مره من 1960 ولاو يتلاقاو باش يهضروا يقصروا بيناتهم ويتناقشوا بيناتهم. هذه حاجه. دوك الحوار مع الحكومه هذيك حاجه واحده اخرى، ولا مع النظام هذه حاجه واحده اخرى. يتسمى انا في عقليتي هذا النظام هدايا ولا عنده يعني اراده باش بلادنا تتقدم. هذا النظام هذا لازم يروح، هذا لا ريبه. فهمت كيفاش؟ والنظام هذا باش يروح لازم يقول يتوعد ويجي للشعب يقول لهم ها مفاتيح تاع السلطه، ديروا ناس نهضروا معاهم نعطوا لهم المفاتيح تاع السلطه. هذا مكان وحنا نعرفوا كيفاش نسيروا الامور تاعنا باش نخرجوا بهذا النظام تاع العسكر. خالد حبيت نسقسيك، نعم. وش هو الفرق بين الشعب الجزائري والشعب السوداني؟ يعني الثوره السودانيه والثوره الجزائريه، وفي رايك انت خويا خالد نعم. واش اللي وين راهي لا ديفيرونس بيناتنا؟ الثوره تاع السودان هما في عقليتي كان انسان واحد اللي كان مسلط عليهم اللي هو البشير. نهار طيحوا البشير يعني يقدروا يقضيوا على ذاك السلطه اللي كانت مسيطره عليهم. ولكن احنا في الجزائر عندنا كما يقولوا تاريخ 260 والعسكر هما اللي شادين الجزائر. جابوا رايس 62 اللي هو بن بله، داروا الكوديطا الجي بي ار، طيحوا الجي بي ار. على بالكم بلي الولايه الثالثه والولايه الرابعه تلاقاو في جهه سيدي عيسى. يعطيك الصحه. مع كما يقولوا الاخر لي تروب دو لاس ولا لا باز دو لاس ولا ليطا ماجور دو لاس اكسيتيرا اللي جابوا بومدين الله يرحمه. كلون تاع وجده على كل حال. يعني دائما من ازمه لازمه كاع التاريخ تاع الجزائر دائما كان ازمات. سيدي كوديطا الله غالب. دركا حنايا حبينا كما يقولوا نقلبوا الصفحه. وباش نقلبوا الصفحه هاد الناس اللي راهم في الجيش، هاد الناس اللي راهم كما يقولوا حاكمين الجزائر باسم على بالي شكون، خاطر ما عندهمش كما يقولوا الشرعيه. هاد الناس لازم يروحوا البلاد بلادهم والبلاد بلادنا، راهم خاوتنا على كل حال. فهمت كيفاش؟ يسلمونا كما يقولوا مفاتيح تاع الحكم ويروحوا. هذا مكان. خالد حبيت نسقسيك رياضه، خرجنا من السياسه نروحوا للرياضه. اليوم الجزائر تلعب كونتر الغيني ا 3 اور دو مونريال. برونوستيك ما نقدرش نقول لك بصح نتمناو يربحوا ان شاء الله كما كاع الجزائريين ماذا بهم كما يقولوا الفريق تاعهم يربح. وشنو هو هاد لا فيكتوار ان شاء الله ولا ديناها ما يلزمش تشغلنا على الامر تاع الصح اللي هو الحراك تاعنا ان شاء الله. هذا ما كان. تخرج ديفيلي في جونطالون كان نربحوا ان شاء الله. انا نخرج بالسيف عليا. الله ربي. بارك الله فيك خالد. السلام عليكم. يعطيك الصحة. على خير. هاجرة تفضلي. Salam alaikum, Azzoul Flawen. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, j'étais devant le consulat parce que hier, j'étais allée voir le consul. Malheureusement, Sifté, la directrice générale de l'association de la sépulture musulmane au Québec. Nous, on prend en charge les personnes qui n'ont pas les moyens pour l'enterrement ou le rapatriement. Ça veut dire quand il y a un décès, ils nous appellent. Et Brahim Chiben, Allah yarhamou, 61 سنة في عمره, il a vécu seul dans une misère. Il a été un citoyen algérien, مات مسكين وحده في ميزيرية كبيرة. On l'a pris tout de suite, on l'a pris en charge. ما خممنا لا في دراهم لهم يحزنون. On l'a rapatrié, ندفن بالقدر والاحترام, الحمد لله ربي يرحمه. Mais c'est le consulat qui doit payer parce que في القانون les gens dans le besoin, c'est le consulat qui les rapatrie. كاين قانون يعني ماشي رانا نوسوا من راسنا ولا. Et البارح رحت للconsul pour lui demander pourquoi la demande a été refusée, parce qu'on a fait une demande écrite et on n'a même pas reçu une réponse écrite. Le téléphone, ça a été refusé. Pourquoi?
on n'a pas d'explication. Alors, pour lui demander c'est quoi les explications. Eh ben, نقدر نقول لك باللي قريب ضربني. أنا رحت من 9:30 وأنا ثما pour faire le point. نهار السبت إن شاء الله on va être nombreux devant le consulat. C'est ça. Alors, j'appelle toute la communauté algérienne surtout, parce que c'est un Algérien qui est décidé, Allah yarhamou, de faire وقفة قدام القنصلية وباش من 10 وكل واحد على حسب مقدوره. المهم أنا 10 نكون ثم سي سور. En tout cas, il faut لازم يخلصوا les frais funéraires تاع إبراهيم شيبان الله يرحمه. Un point à la ligne. Et on va pas les lâcher وعلى بالهم. ويعطيكم الصحة ربي يخليكم. يعيشك. La liste des traîtres de l'Algérie. La liste des traîtres de l'Algérie. Système. Système. Pouvoir. Pouvoir. Pensala. Pensala. Peniche. Peniche. Bedoui. Bedoui. Boucherif. Boucherif. Jahid Saleh. Jahid Saleh. Jahid Saleh. التوفيق التوفيق ويحيى ويحيى ولد عباس ولد عباس سلال سلال يا النهار يا النهار يا الشروق يا الشروق جامعين جامعين يا فلان يا فلان ليرندي عمار عيون عمار عيون بن يونس بن يونس صالحي فايحي بن همو بن همو ساحلي ساحلي بالعي بالعي شيتي لا مافيا شيتي لا مافيا لحسين الرونجاز لحسين الرونجاز لحسين الرونجاز لحسين الرونجاز جايد صالح جايد صالح جايد صالح جايد
صالح جاي صالح لحسين رونجاس لحسين رونجاس لحسين رونجاس جاي صالح جاي فايح جاي صالح جاي فايح جاي صالح جاي صالح جاي صالح ديجاز ديجاز هذا الشعب لا يريد هدم العسكر من جديد هدم العسكر من جديد هذا الشعب هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد 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 Madame, donnez pas le chien. Parce qu'elle va prendre la parole à madame. Merci beaucoup. قدمي روحك شكون انت. السلام عليكم. Bonjour, good evening, good morning. S'il vous plaît. Je m'appelle Hadjira Belkacem. S'il vous plaît. Je m'appelle Hadjira Belkacem, je suis la directrice générale de l'association de la sépulture musulmane au Québec. Aux gens qui ne connaissent pas cet organisme, on aide les personnes dans le besoin, dans les enterrements et les rapatriements. Nous, on fait ce que nos familles ils font en Algérie ou là au Maroc ou là dans nos pays d'origine. Ça veut dire prendre en charge la famille en deuil. Et aussi, on prend en charge les personnes qui n'ont personne ici, les gens seuls. Et Brahim Chiben, 61 سنة, Allah yarhamou ya Rabbi, il a vécu la misère هنايا, il était tout seul, مات وحده. Le coroner nous a appelés pour les récupérer. On l'a récupéré, alhamdoulilah. On l'a rapatrié le Mali parce que quand même il a la famille encore là-bas. وندفن بكل كرامة, alhamdoulilah. Et on a fait une demande écrite au consulat parce que ce monsieur-là, il a le droit à être rapatrié. C'est un Algérien. Et dans le décret officiel, journal officiel, les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont être rapatriés. Elle est très claire. On a appelé même Wizard al-Kharijiyya. Ils nous ont dit oui, il a le droit. Et malheureusement, le consul ne nous a pas envoyé un email écrit de refus. C'est par téléphone. On a demandé pourquoi. Pas d'explication. Hier, j'étais allée voir le consul à 11h. Bien sûr, il est venu à 11h30. C'est pas grave, حنايا ما عندناش خدمات اخرين نبقاو نستناوه. Et quand il est rentré, je lui ai dit monsieur le conseiller, je vais pas prendre votre temps parce que votre temps est précieux. Et j'ai commencé à parler de Brahim Chiben. Et là, il a commencé à m'interrompre, il ne voulait pas me laisser parler. Et je lui ai dit, le monsieur, il a le droit. Le monsieur, il a le droit d'être rapatrié par le consulat. Et là, il m'a dit, toi, t'es quoi? T'es qui? أنا ما نعرفكش وما نستعرفش بك. ومن بعد بدا يعلي صوته عليا. ومن بعد انا نوضت قلت له نو اروح ضربني خير. وي قلتها. ومن بعد ولا قال لي الي فول celle-là. Et là je lui ai dit ok انا درت اللي عليا. C'est ça. Et quand il parlait de Brahim Chiben, c'est comme s'il parlait d'un chien mort. Et ça, moi personnellement, il a touché à quelque chose de très sacré.
Et c'est sûr que, en tout cas moi, personnellement, notre organisme, il ne va pas le lâcher. Depuis 9h30, j'étais devant le consulat à Nassib. On va être aussi devant le consulat. Si vous voulez venir nous soutenir, ce sera bienvenu. Parce que Brahim Chiban, la yarhamou, لازم يموت بالدين. لازم اللي فري تاوعو سوا اونوري. Voilà, ويعطيكم الصحة انتوما ربي يحفظكم. Merci. Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir. يعيشك ماما يعيشك. Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir. بلا حاجة. Kamal, je couvrir l'événement à 5 juillet qu'on a fêté sur la rue Jean Talon. Tu as pris des souvenirs, du moins indélébiles. Quel a été votre sentiment justement en couvrant l'événement important? والله نقول لك déjà salam alaikum Azul Flaoun. L'événement هذاك c'était vraiment quelque chose de spécial, c'était une journée particulière. أنايا c'était l'événement, le premier événement où طاحت لي الدمعة. علاش؟ شفت des jeunes enfants, شفت des jeunes ثاني, des jeunes de moins de 20 ans يغنيو من جبالنا, يغنيو قسما حافظينها. C'était vraiment très, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. وانا via mon appareil photo je vois ça, نشوف الملامح تاع الناس, نشوف كيفاش نشوف كيغنيو وكيفاش يعني يعبروا على هذاك, يعني تلقى حب تاع الصح في قلبهم. يعطيك الصحة كامل. لا مزيان. لا
الصاعد لحاسم الرونجاز لحاسم الرونجاز لحاسم الرونجاز لحاسم الرونجاز قلت لك يا هرميه On récupère les drapeaux s'il vous plaît. On récupère les drapeaux. اسمع ما تقولش لي اللي كتقول ها ما تقولش لي هذا كيف كما انت تقول لي انت قلت لي تلقاو هنا